sponsor ang pinsan ni Edren eh. Sa bahay daw. Umuwi daw. Ano ko sila Sir Bas, hinahanap ko. Sige, sige. Balik ka. Solo. Parang ginahan lang. Yung isang kalderong kanin ubus. Oo, mangang yun sir. Ayan, si Mr. ano, solo flight oh. Oh, ayan oh. Oh, overload. Overload. Pati katawan niya overload oh. Ito naman si ano, ayan oh. Oh, kumuha pa ng pating oh. Ayan, pating. Damamangan. Damamangan oh, ayan oh. Oh, may pating pa. Tropang pasaway talaga. Yung mga pasaway. Ayan o. Ayan o. Kambing. Oh, kambing. Oh. Yeah. Paborito. Oh, ayan. Ayan o. Papaitan. Ayan. Kagabi, papait. Oh, ito yung isang tropa. Ayan o. Bumili na ng ano. Bumili na ng malamig. Ayan o. Panulak. Ayan o. Oh. Ayun no. Ayun no. Si Mr. Mike Joe. Oh ha. Ayun no. Cook yan, cook. Oh, sir, ikot mo dito, sir. Yan si ano, Mr. Cooking Man. Oh. Balik. Ulam lang makain. Ano niluto niya, Ano niluto? Ano? Kanin lang, sir. Pero Kanin? Oh, kanin lang niluto. Akala ko ba Mr. Cooking Man yan? yan din nagluto niyan eh. Binubuking mo naman eh, oh. Hindi pa ako tapos magsalita. Patapusin mo. Ano salita, oh? Kanin lang niluto ko. Oh, kanin. Pero may kasamang ulam. Wala ka. Ayok na rin ni Tapak Joy.